Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam dva jednostavna i jako fina recepta za doručak i večeru. Prvi je lagana, ali okusom bogata zobena kaša s bananama i kivijem, a drugi odlična krem juha od graška. Oba jela su savršena za osobe s disfagijom, odnosno poteškoćom gutanja, koja se često javlja kao posljedica raznih bolesti. No bit će odlična i za sve nas koji nakon blagdanske obilne hrane želimo nešto zdravije, ali svakako ukusne obroke. Za pripremu doručka u posudu sipamo 300 ml mlijeka i ostavljamo da zakipi. Zatim unutra stavljamo 60 g zobenih pahuljica i uz miješanje na laganoj vatri kuhamo oko 5 minuta, pa mičemo sa strane. Dodajemo i 30 g meda, kao i 10 komada mljevenih badema i opet ćemo sve promiješati. Jednu oguljenu bananu treba narezati na kolutiće, kao i 2 očišćena kivija. Smjesu zobenih pahuljica i mlijeka dobro ćemo usitniti štapnim mikserom ili blenderom. Bananu ćemo također usitniti te joj dodati polovicu smjese zobenih pahuljica. Sve treba opet izraditi štapnim mikserom da se sastojci prožmu. Na kraju dodajemo jednu žličicu zgušnjivača, pa ću sve žustro ručno izmiješati te ostaviti 1 minutu prije ukrašavanja i posluživanja. Na isti način, s drugom polovicom zobene smjese pripremit ćemo i usitnjeni kivi. Kad je gotov, također dodajem 1 žličicu zgušnjivača i za par trenutaka ovaj ukusan i zdrav doručak je spreman za uživanje. Prije drugog recepta i nastavka videa, podsjetit ću vas da receptura sudjeluje u kampanji pod nazivom Svakome treba zagrljaj, svakome treba gutljaj. Ova je kampanja pokrenuta u suradnji s Hrvatskim neurološkim društvom kako bi se javnost bolje upoznala s disfagijom i njeni prvi simptomi prepoznali na vrijeme. A sada je na redu večera izvrsna i jako fina krem juha od graška. Prvo treba pripremiti sve namirnice, pa ću jedan srednje veliki luk narezati na kockice. Sitno ćemo narezati i jednu očišćenu mrkvu, kao jedan srednje veliki oguljeni i oprani krumpir na male kockice. U veću posudu sipamo ulje i ostavljamo ga da se zagrije. Ubacujemo narezani luk, pa ga miješamo na laganoj vatri. Kad postane staklast ubacujemo mrkvu, kao i krumpir, a zatim i 450 g graška. Sve treba dobro izmiješati i kratko prodinstati. Zatim ćemo uliti 800 ml vode i kad provrije, kuhati poklopljeno na laganoj vatri 15 minuta. Skuhano povrće ću procijediti, prebaciti u blender i dodati malo vode u kojoj se kuhalo. Sve ćemo usitniti, pa vratiti u posudu u kojoj smo kuhali povrće. Vratit ćemo i ostatak procijeđene vode te dodati 150 ml vrhnja za kuhanje. Juhu zagrijavamo uz miješanje
pa kad zakipi kuhamo još oko 5 minuta, a na kraju ćemo sve posoliti prema ukusu. Odvojit ću količinu za jednu osobu i dodati žličicu zgušnjivača. Sve treba žustro izmiješati i nakon što odstoji 1 minutu spremno je za posluživanje. Ova dva prijedloga za doručak i večeru bit će izvrsna ne samo za osobe koje pate od disfagije, nego i za sve one koji nakon blagdana žele laganiju i zdraviju hranu. U komentarima mi napišite koja sve jela pripremate kako bi odmorili tijelo od obilne blagdanske hrane, a ja vas pozivam da za više detalja svakako posjetite web stranicu Disfagia.hr s dodatnim informacijama u opisu ovog videa. Bye!